Ahmad, you are spice guy ya. Tapi kamu suka makan pedas nggak? Kan spice sama spicy beda kan? Iya. Aku pernah jual produk yang aku tahu. This product is bad for you, man. But it's my job to sell it. Chili is an antioxidant, bro. It isn't gonna expire. Okay. Don't be so afraid. Yeah. The system makes you believe a lot of stuff that isn't true. Project-project yang dikorupsi dan dikurangi spek dan lain. Kalau di Afrika gimana? Sama nggak? Sama juga. Sama aja ya? Everywhere. In America juga. Oh ya? Come on, bro. What's going on in the world right now? Jadi di mana aja sama aja ya? Power and money, boss. Ah. That's why. Itu dari hati orang. Kalau kamu pengen kerja begitu, harus dari hati lah. Kalau kamu bisa anggap Indonesia di hati kamu, dari orang penjual rokok di warung, sampai CEO pabrik besar, you are one of us. Now you are listening to The Spice. Halo guys, welcome back with me, The Spice Guy. Kali ini di studio baru kita, di studionya MKN, kita kedatangan tamu, teman saya yang kita kenal udah 2 tahun ya, apa setahun ya? Sudah 2 tahun. Kurang lebih gitu ya. Aku manggilnya Bro Afi. Tapi sometimes Pak, sometimes Bro, karena jiwanya masih muda. Beliau ini owner dari SBC Food, dan dia terkenal nama panggungnya adalah Saus Boss. Welcome to studio, Bro. Thank you banget udah datang ke sini ya. Terima kasih Ahmad untuk undang saya ke sini juga. Dengan senang hati. Very excited. Saya sangat nonton podcast Anda juga dan Thank you. terima kasih buat undang saya ke sini juga. Iya, sebenarnya pengen ngundang dari dulu, cuman you know lah, life things ya, terjadi Iya, hal-hal. Iya. Akhirnya baru kesampaian sekarang gitu Iya. kan. Nah, sebenarnya kita udah ngobrol banyak banget, cuman hari ini kita mau fokus, aku mau dengerin ya cerita dirimu tuh agak cukup unik kan, karena kan kamu datang kelihatan ya guys, ini orang India sebenarnya, tapi ternyata punya waktu yang cukup lama tinggal di Kanada ya kalau nggak salah ya. Saya lahir di sana. Lahir di sana. Lahir di Kanada. Lahir ya. di Kanada, jadi Iya. bukan lahir di India. Bukan. Oke, kalau gitu boleh ceritain dong perjalanan hidup sampai bisa ke Indonesia tuh gimana ceritanya? Silakan. Ini benar-benar bisa cerita panjang ya, tapi Oke. aku coba kasih Ringkasin aja ya. short version. My father was a nomad, Rolling Stone, ya. Really? Yeah, my father was a Rolling Stone. Jadi dia lahir di India, tapi he grew up also in Africa, West Africa, Ghana. Terus dari sana dia ke Jepang. Dia tinggal di Jepang juga 8 tahun lebih. Abis sana dia ke Kanada. Terus aku lahir di Kanada. Abis sebulan kita balik ke Afrika. Dia tinggal lama di sana. Jadi he was there maybe 10 years. Tapi abis itu ya balik ke Afrika, ke Ghana, West Africa. My mother dari sana. Ibu saya dari West Africa, dari Ghana. Dia lahir di sana. Saya ke Indonesia tahun 91. Umur saya masih muda, saya kuliah di sini. 91, aku baru umur setahun. Yeah, I was young enough. I won't tell my age, tapi I was young enough. Oke. Jadi aku kuliah di sini sebentar. Habis itu juga universitas di sini, terus universitas di US. Habis itu kerja di South America, di Europe, came back to Indonesia, terus kerja di Afrika. Habis Afrika balik lagi ke Indonesia berapa tahun. And I think tahun 2004, this was a pivotal moment ya. Karena saya sudah punya bisnis di Indonesia, aku udah settle di sini trading. Saya main business furniture and handicrafts, Ekspor impor gitu. export import ya. Oh. And I settled in Bali. Jadi udah living the dream. Umur saya mungkin 26 years old. Office in Bali, my own business, living in Bali. Tapi something was missing. You know, it's like they say Alexander the Great said, right? Dia menangis, habis gak ada new land to conquer. Oh, oke. So I think at a very early age it was, I was settled, living the dream, living in Bali. That's what everyone wants, right? On the beach, paradise gitu. Tapi something was missing. And I had the opportunity to go to China. Jadi, I just packed up, pindah ke China gitu. With no idea,
no plan, aku ke sana aja. Aku akhir-akhir aku tinggal di sana 15 tahun. Di situ aku ketemu istri saya, anak pertama saya laki-laki lahir di sana juga. And then aku balik ke Indonesia tahun 2017. Bentar, itu perusahaan yang di Bali nasibnya gimana? Maksudnya masih jalan atau No, no more. stop? Stop. Karena untuk pindah ke China itu. Iya, untuk pindah ke China, tapi aku jalan untuk beberapa waktu. Try to keep my footprint in the sand, as I used to call it. Ya, I used to say, ya, aku masih ada footprint in the sand gitu. But realistically, it was not possible. And China, there's just so much opportunity, so dynamic, so many new things. I fell into that life. And tidak expectation ya. Expectation saya waktu ke sana, I did not know anything. But there was a moment ya, I'll tell you. Mungkin semua orang pernah dengar cerita Canton Fair, right? First time aku pergi ke Canton Fair, and I remember aku duduk di bangku, habis capek, jalan ke sini, jalan ke sana, up and down, it's a big exhibition, right? Mind is blown, so many things. Ini bisa laku gini, ini bisa laku gitu. Entrepreneur mindset, it's just bam, 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 bam. Aku duduk di bangku, di tengah, just close my eyes, chilling. Aku dengar suara dari orang seluruh dunia. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Cina. And everything was just there and I felt I'm in the vortex, man. I was there. I was like, this is it. Di sini Marco Polo datang. Di sini udah 5,000 tahun history. Trading post di China gitu. And I felt something and I felt my calling. Moment itu, I was like, yeah bro, I'm here. Oke. I'm here to stay for a while. Yeah. Dan berapa lama di sana akhirnya tadi? It was almost 15 years. 15 years. Iya. Terus di sana kesibukannya ngapain fokusnya? So, pertama aku mulai trading, right? If you're ever in a position where you want to start something new, yang paling gampang entry untuk masuk itu beli jual, right? Find it for this price, sell it for this price. Dan I lean into my network. Saya ada teman di US, ada teman my customers for furniture from Bali business, my teman-teman di Afrika dari trading business. Dan cuma cari-cari produk untuk trading. Then I saw a gap. Africa has not had its industrial revolution. Ya, banyak negeri di dunia sudah lewat industrial revolution, apalagi jalan industrial revolution. Afrika di sana aku lihat kita ada population banyak, ada banyak natural resource, tapi industri kurang banyak. So I started to look at machinery, right? Untuk processing, untuk packaging. Waktu ke sana saya pertama lihat gap di pabrik minuman, water. This is when water business baru mulai. Di Indonesia waktu itu juga baru ada Aqua, right? It's around that time. I got into it. Saya bantu teman saya untuk buka pabrik air di Ghana. And from there it started dari mesin isi botol sampai mesin-mesin untuk injection molding, preforms, closures, labeling. Dari minuman air, oke, kita bisa add value gimana ya? Ayo kita bikin juice, kita bikin carbonated drinks. Over the years into more food products. Jadi mesin-mesinnya dari China, tapi implementasinya di Afrika. Di Afrika. Ghana specifically ya? Specifically mulai di Ghana, terus saya fokus di Sub-Saharan Africa. Itu cukup besar. Yep. You cannot focus on the whole world, right? And this is where we were strong. This is an area I know. Aku kenal orang di sana, aku mengerti mindset orang di sana, dan saya juga kenal orang suka apa di situ. Karena kita nggak jual mesin saja. We are introducing projects to people. Karena ini juga mindset di sana, orang beli jual. Now boss, kamu sudah punya duit. You're a big trader. You have distribution. Why are you just buying and selling? Kamu jadi agent merek ini, kamu jadi agent merek itu. Kenapa kamu nggak bangun merek sendiri? Right? That's growth. That's for your future. Itu bisnis bukan kamu aja. Itu bisnis sekarang buat generasi ke depan. And some people got it.
So we are not just now selling machines, we're selling ideas. We're selling projects and we're building brands. That was the fun part. Ya. Jadi kita bantu customer kita untuk develop merek. Dan kita nggak jual mesin saja karena dan sampai sekarang ini bisnis saya di Cina masih jalan. Kita masih support karena as I said the industrial revolution in Africa masih jalan. This is a wave yang belum pecah. We're still paddling, we're still going, you know. Walaupun di Indonesia, tapi tetap ini jalan ya, tetap ya. Ini jalan. I move a lot. Oke. I run around a lot. Terus menarik ya. Di Afrika sendiri, tadi kita sempat ngobrol ya. Tadi sempat cerita kalau apa One Village, One Factory ya. Yeah, I was telling you earlier, itu di Ghana beberapa tahun lalu ada government implementation 1D, 1F. 1D, 1F, one district, one factory. One Factory. Okay. So the government was supporting agricultural areas gitu. Jadi dia bisa bangun pabrik kecil yang bisa bantu farmers, small industry gitu, biar dia bisa kumpul bikin produk yang siap jual di local market dan juga siap ekspor. Okay. Because we have beautiful raw materials, beautiful. In Afrika. Everywhere. If you want to talk about it that way, most places, Indonesia juga. Okay. Kita ada everything. Apa yang kita nggak punya? Kita ada buah, kita ada sayur, kita ada cabe, which I love. Yeah, of course. Your product. We have so many things that we have to add value. Ya. Jadi kalau kita ambil singkong, okay, for example, Nigeria, 200 juta lebih orang di sana. Just like Indonesia. Very similar, ya. 200 million population, and they are the largest cassava grower in the world. Check the facts. Don't take it for granted. Bener nggak ya? No man, I'm not encyclopedia. But they have a lot of cassava, and a lot of it is going to waste. Cassava itu kan maltodextrin. Maltodextrin dari cassava berarti ya? But it has to be processed correctly. Tapi ada juga yang multinational masuk, dia bikin pabrik besar, proses maltodextrin, ekspor. Tapi sebenarnya bisa dari awal. And our local food over there, gari, it's made from cassava, right? So ada banyak produk-produk yang bisa bikin dari cassava. Ada keripik juga, right? Dari pisang juga, plantain juga bisa. But on cassava, so many people want to start small and you can. Project-project mulai dari 100 juta rupiah aja. Itu dibantu sama pemerintah atau gimana maksudnya? Dibantu dari government. Kasih uang atau beliin mesin? Beli mesin. Beli mesin. Beli mesin dan kita implementasi. Supaya dia bisa proses first step. Then first step you can supply to bigger. Karena kan the farms are spread out. Right? That's an issue. There's so many different issues, but one of the issues is the farms are very spread out. Sebelum kamu bisa buka satu pabrik yang $5 million, you have to centralize manufacturing. You have to centralize agriculture. Have stable raw material gitu. So it was interesting. On that kita kerja di South Africa juga begitu, di East Africa juga, di Zambia, di Zimbabwe, di Kenya. And all of them have different raw materials, all of them have different challenges. So itu saya lihat opportunity. Dan ya, walaupun di project-project government itu, despite what people may think, keuntungan di situ kurang bagus lah. You don't make a lot of money. Why? It's slow money. If you're working with government, it's slow money. Oh, sama aja. Sama aja. And kita juga nggak mau bikin profit banyak gini gitu. It's small machines, ya. And a lot of time, education lah. Kita lagi educating orang. Itu memang waktu kita, dan waktu kita nggak bisa billing buat waktu itu. Kan ya mungkin ini rahasia umum lah ya. Kalau di Indonesia kan ya ada lah ya project-project yang dikorupsi dan dikurangi spek dan lain. Kalau di Afrika gimana? Sama nggak? Sama juga. Sama aja ya? Everywhere. In America juga. Oh ya? Come on bro. What's going on in the world right now? Jadi di mana aja sama aja ya? Power and money, boss. Ah. That's why. Itu dari hati orang. Kalau kamu pengen kerja begitu, harus dari hati lah. Ya, makanya kita masih kecil. Kita masih jalan kecil. Kita jalan project-project private. Dan dengan resources yang kita punya on the ground,
kita coba bantu farmers. That's the start. You gotta help the farmers, man. Mau nggak mau ya. Yeah, you got to. You got to. If not, what has your country got? Yep. You just sell your resources, jual sampai kosong. Jadi kalau ada orang yang mau bikin pabrik, bisa hubungin Bro Afi ya. Of course, gampang. Pan Asia Tech. Karena udah berpengalaman di Iya. Afrika dan juga di China. Iya. Networknya udah kebangun semua ya. Iya. Oke, terus kenapa ke Indonesia ujung-ujungnya? Kan udah di Indonesia waktu itu. Iya. Pergi, balik lagi. I tasted Indonesia. Udah rasa Indonesia udah di lidah aku gitu ya. Pertama. Kedua, in China, no matter ya, aku tinggal di situ berapa lama, aku bisa bahasa Mandarin, aku punya teman di situ, aku nikah di situ. Istri saya bukan orang Cina, tapi aku married di situ. Anak saya lahir di situ. But sad to say, and it's not to say ya dia orang jahat di sana apa gitu, tapi culture begitu, dia nggak gampang menerima orang dari luar supaya kita gitu. Kamu seperti kita sekarang. Understood. Yep. Indonesia, and you ask any foreigner yang tinggal di sini, kalau kamu bisa anggap Indonesia di hati kamu, dari orang penjual rokok di warung sampai CEO pabrik besar, you are one of us. You are one of us. It's safe. Ya, walaupun ada problems investing as a foreigner, this, that, that's always there in any country. Even in your own country, you will have that problem. Yeah? But di Indonesia, yeah, the people are beautiful. The country is beautiful. Saya sudah lama di sini, belum explore apapun. Di Jawa aja saya belum lihat semua. So, adventure is there. Bro Afi ini merasa di sini tuh lebih welcome ya. Oh ya, 100%. Lebih diterima. Lebih diterima. Saya pernah tinggal di banyak negeri di dunia. You cannot say there's no racism, but it's hardly anything, bro. You know, istri saya orang Rusia. Rusia. Yeah. Oke. And so anak-anak saya mix. Right? Saya India, Kanada, Afrika, this, that. It doesn't matter. It does not matter. Gak ada yang lihat kamu pakai mata samping gitu. Ya, harus penting belajar bahasa Indonesia. Ini udah bagus banget loh. Mungkin belum lancar banget. Ini tapi, udah bagus banget. But you gotta learn Indonesian because you got to communicate. Communication is the basis of everything, bro. Walaupun di marriage, walaupun di business, walaupun untuk explore, you gotta speak the language. Waktu balik ke Indonesia, apa yang pertama kali dilakukan? Saya balik ke sini juga sama penjual mesin. Ya, still selling machines. Saya ikut banyak pameran, ya. Dan saya ingat satu pameran kita lagi ngobrol sama seorang yang punya UMKM. Dia lagi produksi keripik sama sambal di rumah. Dan dia lihat satu mesin aku untuk packaging gitu. Dan dia bilang, Pak, ini kalau saya beli mesin ini bisa dapat BPOM ya Pak? Aku bilang, ya Bu, bukan begitu. Ya, itu beda lagi, banget, bukan ya. soal mesin. Dan kalau kamu UMKM, aku udah belajar waktu itu ya. And I said, if you're UMKM, if you're PIRT, bukan beli mesin jadi. Harus gini, harus gitu. Dia bilang, oh iya. Dia udah pikir susah kan, orang tua dia. Terus dia ke orang samping, dia tanya orang itu, Pak, kalau saya beli mesin ini, saya bisa jadiin BPOM nggak? Orangnya bilang, iya Bu, bisa gitu. I said, oh shit. Dibeli langsung. Iya, dia lihat, tapi I don't want to be that guy. You know what I'm saying? So idea pertama saya itu, if I jump forward ya, so I'm selling machines, saya jual kemasan, saya sudah hampir 20 tahun set up pabrik-pabrik buat makanan, minuman, untuk jahit baju. I've done a lot of different industrial projects at this point. And I thought, okay, what can I do over here? You know, daripada saya bikin showroom mesin-mesin duduk di situ, and saya jual ke paling murah, ke siapa aja yang mau, tidak lihat kebutuhan sebenarnya apa, saya mau buka pabrik maklon. Tapi pabrik maklon ini saya mau bikin dengan sertifikasi semua, BPOM, halal, ISO, this, that, whatever, grow into it lah, BPOM halal dulu, supaya orang bisa datang, dia bisa pakai mesin di tempat kita, dia bisa fokus ke bangun merek. Right? Grow your brand.
Kalau kapasitas kamu udah bagus, kita bantu kamu untuk buka pabrik sendiri. Sekarang kamu udah lihat mesin jalan. Because machine, if you just go in, you have to have engineer. Engineer itu mahal and unreliable juga. You get someone good sometimes, you know the story, right? So at least you have to know the basics. Bisa belajar di tempat kita. Bisa pakai di tempat kita. Kita bisa training. Saya sudah bikin model ini di Ghana. Kita bisa training engineer kamu di tempat kita. Dan nanti kita lempar bikin pabrik sendiri, ya. But then of course pandemic. Right? So everything just went to a stop. Ini menarik ya, jadi kayak kita bisa maklon, tapi ujung-ujungnya you are going to sell the machine and build them the factory. Planningnya begitu? That's right. Dan apalagi kalau gitu, seperti ya kita pakai bahan baku gula, minyak, cuka, whatever, ya spice dari Cairo, this that. Kita sama-sama gabung bisa purchasing. Karena kan MOQ tinggi semua kan? Yep. At least kalau kita satu grup, kita bisa gabung purchasing, semua orang yang produksi sama kita bisa dapat harga menarik. Ya kan? Kemasan juga. Big challenge on packaging, right? Work together, we go further. Go alone, yeah, you go faster, but you need resource. And kenapa saus? How, yeah? So, you could do everything. The initial plan, ya, pas sebelum COVID itu, we had a space, kita sudah ambil space, kita sudah ada mesin, kita sudah ada engineers, kita udah semua planning sudah jadi. Kita ada satu line buat sauce, and what I like is an ecosystem, ya. Jadi dalam ecosystem itu, ya mungkin I'm going a bit deep, ya, but the ecosystem is like this, ya. Cereal bar, okay? Cereal bar. Di situ ada oats, ada protein, ada this, ada madu, ada buah. Right? Yep. Tapi semua udah pecah-pecah gitu kan. Betul. So now if I have one line over here, saya ada satu line bikin keripik. Ada pecah-pecah dari keripik. No waste. I use that. Saya bikin jam. Saya bikin sauce. Saya bikin whole wheat products, this, that. You have an ecosystem yang semua waste dari lines ini masih bisa bikin produk. Masih bikin produk gitu. So that was the idea. To create a zero waste system yang kita bisa kasih solusi buat banyak produk, tapi semua yang membantu diri gitu. Okay. That was the idea. But I still don't get that. Like, Why kenapa sauce? saus ya? So, when COVID hit, then I'm like, okay man, what am I gonna do, right? Aku udah punya mesin, and I love spicy food. I love hot sauce. And sauce is something, it's very versatile, yeah? You can play with thicker textures, bisa dari creams, bisa dari mayonnaise, bisa dari saus pedas, bisa jadi dressing. And one of the first ideas I had actually was minyak alpukat. Minyak alpukat. Yeah. Okay. Because in the US, there's a couple of really great brands like Chosen Foods and Primal Kitchen. And they get avocado oil dari Mexico. Dan itu sehat banget. High heat point, healthy oil, something different from olive oil juga. Dan di sini di Indonesia kita ada banyak alpukat. Tapi belum ada yang main. Mostly it comes from Mexico. Dan masih mahal ya? Masih mahal karena belum ada yang main. Right? Betul. But at scale, it's possible. Right? Tapi set up untuk itu mahal. Dan kita nggak mau set up. One of my philosophy also, I believe in small industrial footprint. Jangan invest banyak ke mesin sebelum kamu belum tahu produknya apa dan penjualan kemana gitu. Yep. Right? Benar banget. So this is low risk. Sauce is a low risk and flexible. Karena itu. Yeah. Jadi flexible. We can pivot. Dan I'll tell you this, mesin-mesin untuk bikin saus itu sama juga untuk bikin kosmetik. Oh ya. Same DNA. Right? It's the same DNA. So you can pivot. So I knew, okay, kalau saya invest di mesin ini, di mesin ini, di mesin ini, kalau ini nggak jalan, Iya. I made this mistake ya. Jadi aku beli mesin sachet itu like 80 juta. Terus kayaknya ini deh. Ternyata aku nggak tahu harus beli si plastik rollnya tuh harus mahal, harus banyak. Yaudah nganggur aja tuh mesin. Mau dijual juga bingung kemana gitu kan. Jadi bener sih emang kita sebelum beli mesin itu harus mikir ini bisa kepake apa enggak gitu. Makanya
if you're buying the machine from the wrong person, they don't guide you. Right? Jadi itu yang kita ngomong sama orang. Sampai sekarang, saya juga ada 2 mesin seperti itu. Lagi di gudang saya nggak pakai. For different reasons. Tapi I love machines. It's like ada orang yang suka beli jam tangan. Ya. Koleksi. I like machines, man. It spoils me. You know, mesin pabrik, aduh aku ke pameran, aku lihat, I'm like, oh man, I want this one, you know. But yeah, you're absolutely right. MOQ tinggi. Apalagi kalau mau cetak ini, belum tahu produk. Dan besok kalau ukuran salah, if you buy a very expensive machine, you're stuck. We want flexible solution. Mold murah, bisa ganti gampang. Produk juga bisa ganti kalau mau ganti pump, kalau mau ganti ini, ganti itu. For developing markets, for emerging markets, we need flexible manufacturing solutions. Tidak ada yang bilang, oh ya, and then ada juga investor yang banyak duit. I want the best. I want Italy. I want Germany. I say, yeah, pa, I can get you all of that. That's not a problem. But what's your product? Are you selling it? Are you sure? Kalau kamu sudah jalan, kamu mau jalan cepat, kita beli Ferrari. Sebelum jalan cepat, ya nggak apa-apa, kita beli Toyota dulu. Right? Be safe. Jadi harus wise banget ya. Different situations, different people. Unless ya punya uang banyak, nganggur, itu nggak masalah. Tapi itu pun juga nggak wise kan. I still advise the right way. Good. Maybe one of my flaws. You know, aku nggak cepet jual aja. I'll always stop people and say, wait, don't do that. Iya. Benar, karena yang kita nggak tahu kondisi orang. Mungkin dia memang cuma punya uang segitu. Terus dia invest ternyata salah, kan kasihan kan. Yeah. Iya. And karena kita juga jual kemasan, kita jual bahan baku. Kalau dia nggak laku, kita nggak laku. Betul. You know, kalau dia laku, tahun ini dia grow, tahun depan mesin lebih besar. Betul. Tahun depan produk baru, merek baru, SKU baru. Iya. Right? I want you to grow. Benar. You grow, I grow. Mindsetnya harus begitu. Bukan cuman kayak jual-jual selesai gitu. That's the problem. Di Indonesia begitu. It's very competitive and it's on everything, bukan mesin aja. Orang mau jual aja. And they're not wrong. Yeah, that's life. You know? Di depan meja kita ini udah ada 4 botol saus yang packagingnya cakep banget. Thank you. Apakah rasanya? Gimana? Harus dicoba. Subjective. Taste is always subjective. Exactly. Nah, cuman kan nggak mungkin aku makan saus gitu aja kan. Harus ada dagingnya nih. Harus ada. Ini paling enak pakai daging ya. Pakai daging apa kira-kira enak? Chicken, beef, whatever. Everything's good. Fish. Pakai tahu tempe juga enak nih. Cireng. Pakai cireng orang suka makan ini. Cireng. Ini ngomong harganya berapa? Enggak, dia ngomong I'm a factory guy. Dia ngomong cireng. Jangan cireng yang murah, sausnya mahal. Ini sebenarnya nggak mahal. Nggak mahal. I think this retails, and I think check the facts. You can go to the website firstbatch.id and check sendiri. Tapi I think untuk botol kecil ini 39.000. 39.000. Iya. Cireng berapa harganya? Oke. But this last, rasanya kuat. Tinggal pakai dikit, ada drop stopper jadi bisa pakai dikit-dikit gitu. Dan untuk model restoran gitu, kita juga ada refill pack. So untuk restoran, this really works. Oke, karena kita sekarang di studionya MKN. Nah, ada chefnya di sini. Fantastic. Mantap, kita coba aja ya. Iya. Chef, lapar ini chef, kita mau cobain ya. Boleh gini. Nah, ini apa chef yang mau disajikan kira-kira? Jadi menunya agak lumayan banyak hari ini. Oh, wow. Yang pertama mungkin aku bakal ngeluarin burger dulu. Nah, nanti kedua ada chicken wings. Yang ketiga ada ayam plus ada kentang juga. Jadi burger, chicken wings, ayam, kentang, salad. Yang terakhir tuh nanti ada dessertnya. Ada dessertnya. Wow. That's a surprise. Ini podcast apa acara apa sih sebenarnya ini? Jangan lupa keluarin aja ya. Iya, boleh langsung. Kita sambil ngobrol sambil cobain sausnya. Ini ngomong-ngomong by the way, Chef Mila single nggak sih sekarang? Iya. Sekalian promo. Betul. Silakan. Oke. Iya. Thank you, Chef. Ini ngomong-ngomong, apa bedanya sama apa gimana? Sebenarnya untuk sausnya ini aku kasih 3 rasa. Yang satu tuh ada barbecue, kedua ada mustard, yang ketiga ada truffle. Ini sausnya dari Pak Afi dari The Sauce Yes. Boss langsung. Terus bikinnya ini di mesin yang mana nih ngomong? Oke, apa sih yang ngebedain kenapa harus pakai MKN nggak pakai apa sih grill di pan biasa gitu?
Bedanya mungkin kalau pakai versi kombi MKM tadi aku masaknya dengan sekaligus juga. Jadi Aha. cuma pakai burger, aku masak, aku digabung sama ayam, terus chicken wings sama dessert tadi. Oh, jadi semua makanan tadi itu Digabung. digabung. Betul. Ah. Nah, tadi pakai aksesorisnya MKM-nya juga yang grill. Oke, jadi semua makanan tadi itu even dessert di alat yang sama. Betul. Ini baunya nggak bakal nyampur. Terakhir nanti Aha. kita cobain. Oke. Campur apa enggak? Oke, siap. Thank you, Chef. Kita coba makan burgernya dulu ya. Sip. Thank you, Chef. Ya. Bro, kita makan. Ini tapi kita nggak mungkin makan semuanya kayaknya ya. Iya, just tasting lah. Testing ya. That sounds like a lot gitu. Ini, aduh, sausnya banyak banget. Yang mana yang mau dicobain ya? Ini aku ceritakan saus dulu. Ini semua saus ini kita bikin untuk B2B. Jadi yang tadi kamu ceritain produk ini untuk retail, ini merek kita. Tapi fokus SBC Foods itu produksi saus B2B. Saus B2B aja. Iya, for sebenarnya. businesses gitu, Aha. for QSR, quick service restaurant gitu. Jadi di sini ada beberapa saus dipakai, ada saus burger, ada barbecue sauce, sama ada saus truffle juga. Oh, wow. Dan ini kita semua bikin custom buat chef yang minta gitu. Dan MOQ kita hanya 50 liter buat dia. 50 liter. That's right. Oke. Ini ngomong-ngomong burger ya. Kemarin tuh kita podcast Gary Bon Voyage. Gary Bonfoy. I love that guy. Ya. I love that guy. Udah pernah ketemu? Udah pernah ketemu. Oke. He's a great guy and he makes an even better burger. Aha. Fokus dia ke daging luar biasa. Aku jarang ketemu chef yang fokus ke kualitas, ke pilihan daging. Setiap kali aku ketemu dia, dia bilang, iya, aku lagi coba daging dari sini dan aku coba pakai lemak dari sini, aku giling di sini gitu. He's got his eye on every detail. Kedua, roti. The Roti. bun. Bannya dibikin sendiri. That's right. That's the key, right? The bun, the bread, and then the secret ingredient, like McDonald's Big Mac, right? The secret sauce. You gotta have the sauce. Jadi, aku lagi kerja sama Gary untuk develop secret sauce dia. Buat dia. Not just one, but a few. Oke. Because Gary, yeah, I watched your podcast with him. Very good, by the way. Thanks. Mindset dia cakep banget. Dia nggak bangun ini pikir, oh ya, I open one restaurant and jual burger mahal, lebih mahal. Nggak. Dia lagi pilih ingredient itu dan dia pikir scalability. Harus ada scalability planning gitu. Dan dia tahu dia mau buka 1, 2, 3, and grow from there. That's the beauty of Indonesia. Tapi ini is smelling so good. Ini udah Ya. bro. Please, Can we kita harus sampai- coba dulu Ya. ya. Yang mana aja sama aja, oke? Up to you. I think there's burger sauce, truffle sauce, and ini yang burger sauce. Coba yang itu dulu lah. Yang burger aja. Oke. Try that. I will go with sama. Oh, ini Chef Nila. Kita dua-dua pakai baju putih ya bro. Oh, oke. Hati-hati. Iya benar. Sudah gonna sering be careful. korban soalnya baju ini. Kalau udah kena tuh udah susah. Bismillah. Mau tisu? Thanks. Ini kayak yang burger ya? Mana tisunya? Oh, udah haus semuanya. Oke. Ini sausnya tapi bukan yang di sini ya? Bukan. Yang B2B karena ya pakainya. B2B. Jadi aku nggak bisa nunjukin yang mana ke mata. Yeah, it's no customer facing, no brand. Just a Okay. B2B product. Nangkap sausnya. Ini yang burger. Aduh, pengen nunjukin sebenarnya. Ini oke. Cocok. Pakai mayo nggak sih ini? Ini Chef, tadi pakai mayo sebenarnya nggak sih, Chef? Enggak ya? Enggak ya? Oke. Aku bisa kayak nyobain nyocolin mayonya gitu nggak sih? ada saus lagi, ada bisa nyocol gitu. Karena Bro Afi ini he really proud with mayo eggless Clean. It's our clean label product. Clean so label sebenarnya ini produk completely clean label. Shelf life 18 bulan, tanpa pengawet, and bisa simpen di ruang suhu. Kenapa kok bisa begitu? It's about how you use the raw material. The balance between the ingredients. Jadi seperti base ini dari
produk kita yang retail itu Yes Mayo. Silakan Kak. We can Thank you. we can come back to this later. Can we get the burger sauce actually, chef? Chef. Minta saus burger yang tadi dong. Saus burger aja, boleh? Kita gantian pakai itu aja, biar kerasa dari sana. Oke. Ada 3 sih. Yang ini yang burgernya. Nah, itu sebenarnya mau ditunjukin dari tadi. Jadi base-nya begini, right? We call it Mei, tapi ini pakai minyak soybean, kedelai, Lain. right? And ini hanya pakai 8 ingredient. Can I smell this? That's it. 8 ingredient. Oh iya, mirip sama, bener ya. Jadi ini Smells like mayo, mayonnaise. yes, tapi bukan pakai telur. Gak pakai telur juga ya, Thank you, betul. chef. Nah, aku pengen nih guys, bentuknya aku pakai kameramen yang ini ya berarti ya. Ini saus burgernya yang ini. Terus ini Ini yang base-nya ini gitu. base mayonya yang ini. Nah, aku penasaran sebenarnya kalau ambil sausnya lebih banyak coba. Nah, begini. Oh. Manisnya sama you put like vinegar in here? Ada vinegar, ada Ada cuka. vinegar cukanya. Terus pedesnya pas. Perfect, bagus. I like it. Ini truffle ingredients-nya nggak mungkin dari Indonesia kan? Dari luar. Pertama kali waktu aku bikin, karena customer yang minta truffle. So I was working, saya pakai minyak truffle. Saya pakai Thank you, chef. truffle, actual truffle, this, that. Harga through the roof. Through the roof. Dan shelf life juga Nggak oke. nggak tahan bagus, you know. Texture juga ganti. It was not stable. Yeah, what we want when we, Oh, ini yang ada smoky-nya kuat ya? my barbecue sauce is like American barbecue sauce. Lihat warna aja. Kalau yang beda, yang kamu beli, yang lokal di Tokped atau apa gitu, it's not the same. Ini like hickory. This has got a hickory smoke flavor, a little sweet, a little tangy. Oh, ya. Dan itu base-nya juga kita develop sendiri. Jadi, my approach to product development is scientific, right? So we develop the base. Seperti ini, yang your burger sauce, base-nya dari Mayo. clean mayonnaise kita. Jadi clean product, ya, tidak pakai pengawet. Burger sauce, barbecue sauce, kita harus pakai seperti saus tomat. Jadi di saus tomat itu ada pengawet, right? It's a little bit less. Jadi itu produk bukan 100% clean label. Yang ini, Yang barbecue yang sauce. barbecue sauce. But on taste and price. The price point is very good and it's different from any local barbecue sauce. Ini hanya bisa compare dengan produk import. Rasa premium, harga tidak premium. Kalau di Indonesia apa katanya? Harga kaki 5, rasa bintang 5. Oh ya, kaki 5 bintang 5. Kenapa bintang kaki 5? Bintang 5 hotel. Oke. Kaki 5 tuh maksudnya pedagang. I like that, man. Itu di Indonesia biasanya bilang begitu. I like that. Harga kaki 5, Harga kaki 5, rasa rasa bintang 5. bintang 5. Wah, I gotta put that on my website, dude. Bisa dipakai itu. No copyright, ya aku bisa pakai ya. You heard it, guys. Ahmad bilang aku bisa pakai ya. Enggak, itu actually kayak like common phrase di Oh sini ya? gitu. I never heard it. Very cool. Oke. So, nice. Aku suka sausnya oke, burgernya oke, all good. The key over here again ya is the base. Jadi kita ada beberapa produk yang kita udah develop base dan dari base itu kita bisa tarik kemana aja. Jadi kalau ada yang kontak saya kadang-kadang untuk sampling produk gitu, and they say, oh tapi produknya begini, I said there's no problem. What do you want? Dan kalau kayak saya sudah develop base itu, MOQ kita kecil banget. Karena mesin yang saya pakai, aku develop sendiri. Again. What I call mesin. micro manufacturing solutions. So it's clean manufacturing, small batch, bisa flexible. Jadi kalau dia minta, oh barbecue sauce, saya mau lebih pedas, saya mau lebih manis, saya mau lebih asam, saya mau lebih smoky. Saya tidak mau smoky sama sekali. No problem. MOQ tetap sama. Tapi aku penasaran sih ini nih, mayonya nih.
Oh ya, bener, mirip sama mayo. Ini, like I said, ini the key thing here is 8 ingredients. Sedikit. Di seluruh dunia sekarang, Thank you, chef. the problem with FMCG, ya, fast moving consumer goods, for the longest time dari the 70s and 80s, dia mau develop produk yang bisa tahan lama di gudang, di kapal, di retail outlet. So you're not benefiting from that. Only trader is benefiting. Jadi cerita ini balik ke yang kami bicara tadi. Tentang raw material at source. Helping industri lokal gitu. Kalau kita bisa pakai bahan baku yang lokal, manufaktur lokal, kenapa saya perlu 5 tahun shelf life? Emang mau kirim Mau kemana? dikirim betul di lokal kan. It's fresh, bikin small cepat, production. iya. That's right, it works. You're building for your community, right? Makanya kita pakai hanya 8 ingredient. Dan clean label dressing seperti ini tidak ada di Indonesia yang bikin. Apalagi BPOM halal. Ini semua udah sertifikasi BPOM. Semua produk ini. Total berapa produk? SKU? Hah? Total berapa SKU? I don't know, bro. Ratusan atau puluhan? Puluhan. Puluhan. Gimana ngurus BPOM? Karena uangnya nggak cukup. Kalau nggak bisa jalan terus. Iya. But it's not cheap. It's not Ngurus. expensive either. Iya, tapi kan kalau dengan SKU banyak itu kan jadinya keluar duit terus kan. Iya. Ya, like And you gotta have sales for it. ya, exactly. Jadi kalau B2B sebenarnya itu sudah BPOM dari pabrik kita. Hanya kalau kita BPOM untuk merek baru, itu kan beda Uang lagi, lagi, SKU. iya. Tapi untuk B2B ya Oh, kita itu sudah udah, oke sorry. ya. We can keep developing dengan beberapa jenis dalam kategori kita di BPOM gitu. Oke. Bro, kita cobain chicken wings-nya ya. Alright, as you get into this, let me tell you the story. Ya. Oke. Ini first batch. This is, kenapa nama first batch? Karena ini produk yang aku pertama develop. Jadi kita balik when you said why sauce, this, that, what should I do? So ini COVID, aku lagi di lab saya. I already set up gitu, setiap hari duduk di sana, main ini, main itu. I love something pedas. And I thought, where is the gap? Right? Aku nggak bisa compete sama local brands. That's near impossible. I'm not at that scale, right? Tapi aku bisa compete dengan produk-produk yang import, right? So it's more premium, I wanted to find a balance. Karena itu produk yang import, itu untuk lidah dia, bukan untuk lidah orang Indonesia. Aku mau develop saus pedas yang vinegar based, yang bisa lebih tertarik ke lidah orang Indonesia. That was one. Number two, there are certain sauces vinegar based yang import, tapi tidak cocok for me untuk pakai di daging. Karena rasa itu terlalu kuat. It takes away from the food. As a cook, I like to cook. I'm not a chef, but I cook. Kalau saya pakai itu, rasa makanan itu semua jadi rasa produk itu. I think you all know which product I'm talking about. And most of them are like that. Apa sih like Tabasco? Like Tabasco. It's great. I love Tabasco on certain things. But I know I love all hot sauce. You know my collections hot sauce saya udah 200 botol Dia di sini. keren banget studionya tuh belakangnya saus dari seluruh dunia kayaknya. Iya. Every Monday saya coba satu saus baru untuk review Itu gitu. nggak expire itu sebanyak itu. You know something people say, ada yang komen juga, dia bilang, oh your sauces will expire. Chili is an antioxidant, bro. It isn't gonna expire. Don't be so afraid. Yeah, the system makes you believe a lot of stuff that isn't true. Okay, you look at it, lihat, cium. Aman. If it smells good and it looks good, taste it. And if it tastes good, you're fine. If something's growing on top of it, ya jangan makan lah. Oke. You know, but all of my sauces, ya bener. Karena aku sering cek-cek. Paling produk bakal pecah. Pecah. Yeah. So this happens like it separates. Teksturnya, oke. Yeah. Teksturnya bakal shake. So maybe something will settle Ya, and you give it a tinggal shake, you kocokannya, know? Betul. Which is fine. That shows the product is good. You know? That it's not full of chemicals, right? So this product, right? I'm developing, what did I want to do? I said, I want to do something different. What goes great with meat? Kalau saya makan steak, kalau saya makan sausage, I don't like putting sauces on it, but if I did, what would I put? Of course, mustard. Mustard works, yeah? Always has. So I thought, ada nggak saus pedas, tapi base-nya mustard gitu?
So I started playing. I started playing with it and I came up with this. So I said, okay, let me try some variant gitu. Terus ada original. Terus aku pikir ya, untuk daging apa, saya coba smoky. Dan saya dapat supply dari teman saya di US. Not smoke infused gitu. It's not like liquid smoke, yeah. But actually smoked hickory extract, clean product, traceable. I said, let me try that. Loved it. I tried all the liquid smokes. It was not good. Brought it to life. Wasabi, I got an extract, a clean extract, and it was unique. And I said, man, ini kalau saya dip sashimi langsung ke sini enak loh. Oh ya, Iya. yang saus pada sini padahal. Forget soya sauce, this, that, everything ya. Kalau orang Indonesia kita. Iya. Ya. Si aku berani di sini ngomong orang Indonesia kita ya. Kalau di Cina enggak. Nggak bisa, bahaya kamu. It works. You try it. Then I thought, okay, what can I do next ya? Berarti yang Untuk pertama tes. yang ini? Enggak. Enggak, yang original. Original, smoky, wasabi. Baru? Terus I thought, what can I do? Ya ini kan saya lagi showcase ya my product range gitu. I said, let me try coffee. I said Indonesia kan kuat kopi. Kita kan kopi di sini. Indonesia is known for coffee, right? I said pasti di sini di Indonesia aku bisa dapat ekstrak yang natural, yang bagus, yang gini gitu. Aku dapat banyak. Testing, Robusta, Arabica, gini gitu, masak kopi sendiri, ekstrak sendiri, bubuk gini. I had fun. Okay. This one took me a long time, yeah. This is my favorite. Coffee. Yeah. So when I used to go and sell to chefs, because I'm hard selling all the time. I'm a salesman, right? I go see the chef. I show them the product. Selalu chef paling suka ini. Sampai sekarang. They love this coffee flavor and it's always my favorite also. Yeah. Oke, kita harus coba ini Harus kalau gitu. coba. Harus coba ya. Oh, give it an open. Which one do you try smoky? Or you want to go for coffee? Or? Original and not smoky and coffee, I think. Ahmad, you are spice guy ya. Tapi kamu suka makan pedas nggak? Kan spice sama spicy beda. Iya. Spice is everything, Iya, right? aku nggak suka makan pedas. Really? Ya, tapi Orang Indonesia? gini, aku punya alasan kenapa. Karena aku kan juga develop bumbu kan. Iya. Aku develop makanan. When I do, I call it decompile. Like, aku mau coba clone this recipe. Kalau lidah aku tuh kebakar karena pedas, aku nggak bisa ngerasain itu. That's right. That's why kenapa aku selalu menyingkirkan rasa pedas, biar aku tuh bisa tahu the whole flavornya seperti apa. Nanti That's kan kalau right. pedas kan tinggal tahu kan, ini mau naik seberapa heat unitnya kan tinggal naik aja kan. That's the main reason actually. I'll tell you about this. Kalau kamu coba produk saya yang pedas, itu yang saya develop sendiri, saya suka main sendiri kan. It's heat and flavor. I am not about heat. Saya nggak suka pedas sekali gitu, yang ghost pepper sampai ya, yang tonjok saya di muka gitu. I do not like that stuff. Okay. But that's why I showed this, you know. And ini juga, kalau kamu bisa campur sama vegan mayo juga bisa loh. It's very nice. Aku mau coba langsung di apa namanya di ininya Here di you go, chicken bro. wings. Have the full bottle experience. Oh, first di depan ownernya langsung. Saya mau pakai kopi. Kopi. Aku juga mau coba yang kopi, tapi kita coba yang original dulu. Go for it. Bismillah. Dah, dikit aja, takut pedas. Oh, come on, Ahmad. Bismillah. Hari ini sebenarnya aku mau push Ahmad pedas. Jadi hot wings gitu. Ya, pedas tapi nggak terlalu pedas. Masih bisa ditolerir. Oke. Kita ada banyak produk yang kita bikin juga manis untuk chicken wings. Saya kayak yang barbecue atau ada yang sriracha gitu. Tapi ini saya paling suka. Ini bahannya air, cuka, bumbu, cabe, mustard. Oke. Mustard. Coba kita cari lagi deh. Mustard Ternyata itu produk nggak terlalu- impor. Nggak terlalu pedas ternyata. Mustard itu unfortunately kita nggak ada di sini. Ya nggak terlalu pedas. You can enjoy it. And itu vinegar based, jadi tangy juga. Jadi seperti buffalo wings, you know. And I'll tell you the story. You see the label is beautiful. Ya, fresh. It's crisp and it's always fresh. Karena kita nggak produksi taruh-taruh di gudang. It's made regularly. We distribute regularly. Ada di supermarket, ranch supermarket. Baru mulai berasa pedasnya nih. Yeah, it grows. Yeah, But when you yeah. try the flavors, it's beautiful, right? Iya, iya. Ini yang kopi juga. Freshnya itu aku ngerasa banget sih. Ini lebih main ke hidung daripada lidah dulu. Because you taste with your nose. First you taste with your eyes, right? Okay, You yeah. look at it.
Is it beautiful? Does it work? You open it, you see kita nggak pakai itu tutupan kecil banget, Yep. right? It's big enough. Karena tadi nuanginnya juga kalau makin kecil pasti susah kan. Semua custom ini, botol ini itu semua custom. Finishing, the design, and I'll tell you the name, First Batch. Kenapa saya taruh nama First Batch? Karena my first product. So it was tied to that. I designed everything myself, did it, put it out there, and it works. This product has been out maybe 2-3 years. I like a lot, bro. Ini semua diproduksi berarti di tempat yang Made in Indonesia, 100% made in Indonesia. kantornya di mana atau pabriknya di mana? Di Jakarta juga. Di Jakarta. Ya. Pabrik saya di Jakarta juga. I call it micro manufacturing. Di pabrik kita ada kapasitas 20.000 liter per bulan. Oh ya. Aku mau sedikit komen ya. Kan kalau kita makan di beberapa restoran kan ya mereka taruh Tabasco kayak gitu kan. I think ini adalah salah satu produk lokal yang bisa dijadikan alternatif ya. Daripada kita impor, kita bisa pakai produk ini. Cuman bedanya kalau Tabasco kan dia ferment ya. Kalau ini kan nggak di ferment ya. That's right. Ya. Tapi great product bisa jadi opsi dan ini look premium ya kan. I highly recommend. Kalau mau beli di mana? Kita ada di website kita firstbatch.id. Yang ini ya. Yep. You can get direct best pricing, and kita juga ada model buat restoran Horeca. Horeca. Jadi bisa beli begini. Ada yang 150 mili juga, Oke. and ada refill pouch 1 liter. Ini berapa mili sih? This is 50 ml. 50 mili. 50 ml, ada Enough 150 ml, yang Woozy bottle juga standar. Yang kayak gini. Seperti gitu. Itu Three Birds, beda lagi. Tapi enggak ukurannya. Ya. Oh, yang ini guys, di kamera ini harusnya kelihatan sih ya. Ini cakep banget, bisa buat hadiah actually. Heat meets elegance. But why I developed it, Ahmad, is not to say, oh, buy this product, this, that, whatever. Was just to showcase. Oke. Awal-awal, saya tidak mau bangun merek sendiri. It was not on my radar. Karena aku cuma mau kasih lihat ke customer B2B, look what we can do. So I had this. Terus abis itu aku juga bikin mayonnaise. So different product, different texture. And I was showing them, ada dressing, ada mayonnaise, ada saus pedas. What do you need, right? But it's not so easy to break in. So as time was going with pandemic gitu, jadi aku mulai register BPOM. Nah, I think Ahmad juga punya beberapa produk yang sudah register BPOM, ya. Kita SNI, HASAP, Iya. Kemtan, WIRT, BPOM, halal, ya semua kita Iya. urus. It's amazing. You've done all that yourself, ya. Gak pakai konsultan juga kan. Aku juga jalan sama sendiri. Urus sendiri kan? Iya, urus sendiri. Gak usah pakai konsultan guys, kalau kalian mau ngurus perizinan seperti itu, tinggal datang aja ke kantornya ke BPOM, minta dibantu atau nanya-nanya. Iya. Online. Online semuanya Ada semua, sekarang. apalagi pakai AI sekarang. Oh, benar. You can really speed up the process untuk Dokumen dan lain-lain. sebenarnya yang kamu perlu itu SOP. Ya. Kalau bahan baku kamu udah bersih, udah jelas, udah Aman. traceable. Yang penting traceable. Ada dokumen. Ini bahan baku dari sini. Saya beli dari sini. Saya beli dari sini. Sebenarnya bisa upload semua. Kamu nggak harus ke BPOM juga. Dan tidak mahal kan? Di bawah 1 juta. Only lab test ya is a bit more expensive. Tapi proses BPOM itu nggak mahal kan? Kalau resiko rendah itu kalau nggak salah UKM 150.000 kalau nggak salah. Look at that. 150. Look at that. Ya, tapi kalau resiko rendah dan nggak perlu uji lab. Kalau uji lab ya, then you pay more. Yes, kalau resiko tinggi, like sauce, ini termasuk resiko tinggi kayaknya ya. Terus ada uji lab. Tapi kalau kayak what I'm doing, the dry spice, no need for lab. I think punya kita lab test expensive. Saya pakai Bisa 1,5 juta. I use a very expensive lab. Oke. Ya, untuk final testing saya pakai sistem Jerman. Oh. Ya, TUV. Yeah. Jadi ya. I said, look, tergantung bisnisnya lah. I don't buy anything fancy ya. I'm a simple guy, but this kind of stuff, kalau lab test gini gitu, kita ada in-house juga. Tapi setelah itu, untuk final document ya saya pakai yang tertinggi. Isunya adalah itu satu produk. Kalau kayak Bro Afi sekarang produk ada berapa puluh. Kalau mau dikali dengan sekian juta,
baru berasa. It hurts. That's why. Gotta test first. Makanya kita main B2B dulu. Kalau produk udah laku di sana, then I start playing around. And then, makanya itu saya launch mungkin 1 merek per tahun. Jadi sekarang itu yang pertama. Ya, I told you, first batch. So very close to my heart, very dear project. And that's why first batch sekarang udah baru 3 tahun lah. But it's already grown. You know, we're out there, you know. And I'm really enjoying watching it. But also growing organically. Kita nggak lempar duit ke KOL, marketing, billboard, iklan, gini gitu, nggak ada. Natural organik semuanya. Natural organic, talking to chefs, working with hotels, restaurants, you know. Just word of mouth lah. Let it grow. You know what I mean? This is long term. Kita nggak cari ya exit atau apa gitu kan. Quick money lah. Yeah, it's not about quick money thing. You know, you're building something beautiful, something you believe in, yang saya bisa percaya diri, right? Aku pernah trading. Aku pernah jual produk yang aku tahu, this product is bad for you, man. But it's my job to sell it, right? This product aku bisa jual dengan hati terbuka. Tenang, Ya, dengan tenang. This is good for you. Enjoy it, gitu. Kalau kita bandingin antara Amerika, Afrika, terus Indonesia, China, ya negara yang kamu udah pernah ke sana lah. Apa sih perbedaan dari sisi mungkin perizinan untuk bisnis? Boleh kasih gambaran nggak? Jadi biar orang tuh kebayang lah, artinya oh Indonesia seperti ini, negaranya seperti apa gitu. China is the best. Why? No basa-basi. Ada korupsi nggak di Cina? Pasti ada, tapi higher level. Like even Singapore ada korupsi. Oh ya. But again, it's like more developed country, korupsi ke antara lebih tinggi. Oh, di bawah mah enggak. Ya, kalau di sini kan Dari bawah. wah, dari 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 RT. bawah situ. Dari RT. dari RT, right? Which is okay. Itu juga ada orang yang suka. Tapi ada banyak orang juga dia bilang, oh oke Afi, kita mau produksi saus dengan kamu, kita mau bikin merek gini-gini, produknya gini, atur BPOM. Iya. I said, oke Pak, 6 bulan. Gak apa-apa kita bayar, atur. I said, no man, it doesn't work that way. And I'm proud. I am proud to say ya, di Indonesia, kalau kamu mau urus BPOM cepat, gak ada jalur. Iya. I can say confident, saya udah punya puluhan produk yang BPOM, tidak ada jalur shortcut, Untuk BPOM. right? Yap. Agree. And I love it, Mhm. right? Nggak I bisa, want nggak that ada barrier jalur. harus ada. Produk yang masuk BPOM di sini, yang produksi di sini. Kalau produk import ya itu beda lagi. Itu aku nggak tahu, Oke. oke? Oke. Tapi Yang di produk, sini. yeah, I am very proud of BPOM. I am very proud of what BPOM is doing for Indonesia local. But there are also problems. Exactly. Yeah, there are also problems which you know and I know tentang registrasi merek untuk apa yang kita bisa tulis di label. Yap. Produk yang import bisa tulis apa aja. Boleh. Betul. Kalau kita mau tulis no sugar, saya ada mayones yang tanpa gula. Super healthy product. Harusnya saya bisa tulis mayo keto, sugar free, there's that. Setiap itu saya mau tulis harus bayar. Harus bayar, betul. Harus bikin tes Uji lab lagi. dan lain-lain. Vegan. Can you write it? Produk saya udah DNA testing. Oh. DNA testing itu mahal. I've DNA tested my products. It is vegan certified. Dan itu nggak bisa diklaim. Kenapa? Kan udah ada tesnya. I haven't tried in a while. Tapi setahun lalu aku coba belum bisa. Masih nggak And bisa. now I'm fighting different fires. Jadi aku belum balik ke sana. Tapi I think it is possible. And it's something I want to do. But someone has to do it first. And we are the first vegan, clean label dressing mayonnaise made in Indonesia. Kita yang pertama, I don't know yang punya BPOM, yang punya halal. Ya, pertama. Will we be the first to have clean label and vegan printed on the thing? Gak tahu. Let's see ya. Yeah. And kita nggak mau cari shortcut. Aku mau buka pintu itu buat semua. Tapi sometimes kita tuh kepentok. Aku mau cerita, nanti silakan nilai sendiri gitu ya. You know garam masala. Yes. Apakah ada garamnya di situ? Nggak ada. Yeah. Garam masala itu spice mix. Garam itu bahasa India. Bahasa artinya Beda. warm. Iya. Betul ya?
Garam, ya garam, warm masala. Masalah. Iya. Artinya itu bukan. You orang India ya? No, temanku banyak orang India. Tapi Ya, di sini dia baca garam di ya? sini baca garam. Really? Oh. Gak bisa keluar No izinnya. way, I didn't even think of that. Disuruh tahu nggak apa? Disuruh daftar SNI. Aku bilang gini, Bu, saya udah SNI. Tapi SNI rempah. Dan kita pertama di Indonesia yang dapat SNI rempah. Terus dibilang lagi, ini nggak bisa, harus ada SNI-nya. Bu, ini saya ketawa, sumpah. Saya ke SNI, saya bilang, saya mau daftar SNI. Kenapa? Karena dibilang garam. Kan nggak ada garamnya, apa yang mau didaftarin? But orang yang import produk itu, Boleh. dia bisa jual. Oh, jual. That's not fair. How are you supporting us as local industry? But exactly. How are you supporting us as local industry kalau gitu? This upsets me. This kind of stuff upsets me, but that's life. There are bigger problems going on than this, you know? Ya udahlah. Tapi itu garam masala, that's lucu banget bro. Lucu banget, aduh. Jadi akhir-akhir gimana? Akhir-akhir, nah ini unik. Waktu itu kita registrasi pabrik di suatu daerah. Pas kita pindah ke daerah yang lain, tidak dipermasalahkan. Gak ngerti sumpah gitu loh. Jadi kayak no comment. Udah selesai. It's good. That's first batch. That's great. You know, everything's good with first batch. Oke It's out guys, there. cobain ya. Pokoknya first batch ini buat kalian yang suka-suka saus atau like Tabasco, apapun itu gitu ya. Pedas-pedas ini wajib dicoba. Apa definisi clean label sebenarnya? Something that is not horrible to put in your body. Like? If you cannot say it, it's not good. Okay. If it's numbers and not words, Yeah. it's not good. And if it's followed by colors and different kind of disclaimers, yeah, it's not good. Gitu aja gampang. Tandoori itu kan warnanya kalau kita beli di luar kan merahnya luar biasa kan? That's color, bro. Yes. Iya. Gitu. Karena nggak Beli ada aja warna. cabai yang se-bright itu kan. There's no such thing like that. Yeah. Food coloring doesn't do anything. Ya. Tapi ya kalau udah masak, let's see what chef did. For me, kalau saya lihat makanan semerah gitu, it doesn't excite me. Ya, I like natural colors. Pak Afi ini aktif di sosial media kan, gitu. Sempat dulu ada podcast juga ya. Yeah. Oke, sekarang di sosial media tuh lebih fokusnya kemana sih? Karena aku sempat ngelihat ya, you're very proud with your son, My kids. ya kids posting dan lain-lain gitu kan, ngomongin saus dan lain-lain. Boleh ceritain nggak sih sebenarnya kalau di sosial media tuh kayak apa sih yang ditarget sebenarnya? The problem is, Pak Ahmad, aku nggak punya target. Oke. Aku suka pelajar, and I love learning new technology, and I love spending time with my kids. And yeah, social media kita harus ada presence, and I'm always learning, right? Even about my product. Jadi sampai saya belajar, saya mau share juga. Hello. Oke, chef, thank you. Ini apa nih? Jadi ayamnya tuh ada 2 rasa. Mhm. Yang sebelah sini tuh buangcu, peri-peri. Peri-peri. Nah, yang sebelah sini tuh ada Tandoori. Gitu. Oke. Oh, fantastic. Ini podcast paling menyenangkan. Kita makan dari awal sampai akhir. This was it. You were asking about the podcast. It's because I was meeting so many interesting people, ya. Aku sempat lihat itu siapa yang terkenal itu orang Australia ya, kalau nggak salah ya. Damien Hu. Ya. That was fun. Iya. That was fun. Kita sama-sama develop satu produk. Gitu, dia duduk, dia bilang, iya saya lagi pikir mungkin saus dari Malaysia seperti apa gitu. I said, what about laksa? Dia bilang, ya laksa oke. So happen to be aku punya bahan baku yang laksa seperti kamu punya. Iya, Bumbu gitu sama beberapa ingredient terasi, this, that. I said, let me try. Jadi depan muka dia aku bikin resep, aku lempar ke lab. Setengah jam jadi, it was good. And we were like, wow, aku pakai minyak kelapa juga. And you taste it, it's like gulai, laksa. I was like, wow, this is something, some Asian, Western hot sauce gitu. So that was a great idea. But the podcast itu just to meet people, man. To talk to people, to enjoy. And then the social media posts, I try different things. Yang consistent untuk sudah 49 minggu. Yeah, I know 49 weeks. Because I'm doing sauce tasting yang aku bisa jalan consistent. Because consistency is so important. And you know, guys like us, we're working so many jobs. Yeah. Apart from my business in China, apart from my business in Africa,
I'm doing this, which is my passion project. Gimana saya bisa ambil waktu untuk tasting gitu, untuk social media. Jadi setiap hari Senin saya ada collection 200 sauce yang saya collect because I love trying new products, you know, it gives me reference. So I'm always tasting. Aku bilang ya kenapa aku nggak bikin tasting gitu aja, tapi hari Senin aja. Once a week, otherwise Itu like product review berarti ya? yeah, like a product review, and I'm tasting it not so much about the product. Aku lihat packaging, because first you eat with your eyes, smell, color, taste, heat, flavor. Ada juga yang saya taste, I'm like, dude, this is just heat. Everything and positivity, bro. Positivity, man. A lot of people tell you, you know, on social media, hey, man, you gotta have haters, bro. You gotta have haters. And they're not wrong. Dia nggak salah. Ya, kalau memang kamu mau climb di views, di conversation di bawah, ada yang harus konflik, ya. But I'm not chasing that, man. If there's conflict, people can argue, but positive, you know. You can say negative things and people react. But every product, walaupun ada produk yang it's not for me, it's not for me. But someone has worked on that, man. And I am not going to hate on someone's passion gitu. Ya. So, ya gitu aja aku tasting. Jadi intinya aku sosial review. media cuman buat fun aja ya? Yeah, fun. And then kadang-kadang I love spend time with my kids. So at least once a week I tell them kamu harus lewat kantor. Harus main ke kantor. Sekali seminggu habis sekolah harus main ke kantor. And hang out with me, you know. Spend time whatever. We listen to music, kita lukis, kita main AI, learn something new, atau develop produk sama aku, atau masak. I like cooking, and my kids get into it, you know. This is what we do for our kids, I think. You also have 3 kids, right? Yep. And we do what we do for that. So it's a great time. And then I like editing videos. I like Oh, jadi playing. yang itu semuanya All me, kamu? bro. Oh, All oke. me. Yang desain juga semua produk saya aku. Kita cobain nih ya. Dari mana dulu ya? Aku mau coba tandoori dulu. Oke. Karena itu kita sebenarnya kita pernah bikin saus ini buat satu customer. They wanted some sauce for their burger. They were making Indian style burger. Billy's Block. Do you remember? We did a collab with them. Billy's Block di Senopati. Oke. Oh, I think kamu nggak sempat ke sana ya? Belum. Oh, very cool. Amazing guys. Super fun place. And itu udah jadi seperti hotspot untuk hotheads. Hotheads itu orang yang aku panggil yang suka coba hot sauce beda-beda. So we retail different sauces there. And I made this sauce using Yes Mayo and tandoori spice dari Cairo Foods. Oh, oke. Jadi dimarinasi berapa lama ini? Dari kemarin Seharian malam ya? aja. 24 jam seharian. lah ya? 6 jam juga cukup. But the key is the cooking. A nice even cook. Kalau nggak bisa di oven biasa, best of course kalau ya outside on roasted fire atau di tandur. Tapi kalau mau scale, you need a good combi oven. Like MKN. That's the one, right? Ya. Kita cobain ya. Wow. It's got the roasted flavor ya. Aku baru bilang harus pakai arang gitu kan. Ini dapat dia Tapi dan dapat ya. perfect warnanya. I didn't use any smoky addition, nothing. Tapi ini bener-bener like rasa arang keluar ya. Mantap. Enak, Chef. Ini kombinasi kerjasama 3 ya. There you go. Kita semuanya kerja bareng di sini. Tapi enak-enak. Mantap. Berasa, wah enak sini. Mantap. Not pedas, right? Enggak, makanya terlihat happy. That's why your tandoori gak pedas. Kalau saya harus develop tandoori, Harus pedas. saya pasti bikin pedas. Pedas. Dan clean label. This is clean product. Enak banget. Dapat sih, ini mantap. You need a product like this. Kalau mau bikin something idiot proof lah. Idiot proof artinya kita bisa scale tanpa pikiran. Bisa lempar ke 10 chef, 30 outlet, 50 outlet, base-nya consistent. Every time it's the same. It does not change. As long as you don't change your product, I don't change my product, we're good. Jadi pakai yang si Yes It's My Yo sama
Cairo Food Tandoori. Dan ini saladnya pakai apa, Chef? Pakai mayo ini ya? Iya. Oh, saladnya pakai mayo loh. Yang ini. Dan enak beneran. Cocok banget. Ya. Ini base-nya kamu bisa bikin apa aja. Bisa tambah garlic, bisa tambah garam, bisa tambah gula. Make it Enak. your own. Enak. I want people to make it their own all the time. Ya. How much yang segini harganya? Nggak hafal dia pasti. Aku juga nggak hafal. I'm the berapa factory produk? boy. Iya. Aku kerja di pabrik, bukan di depan. Sama ada kalau No, I think I know. berapa? How much? Kisaran I think it's about 40 40. retail. Tapi kita ada pail juga, kita ada 4 liter. So for business, buat bisnis. I want B2B for this, you know. I don't want retail too much yang orang pakai di rumah buang gini gitu, you know. It has to be from top level where people actually are getting the healthy food. Bukan untuk nama aja. Oh ya, kita sehat, you know. Untuk retail, sebenarnya kita ada produk ini. Mayo ini lebih premium. Oh, apa bedanya? So this is also merek Mai, SBC Mayo. Ini pakai minyak sunflower, Ini minyak kedelai. Ini Ya. sunflower. Ya, bunga matahari. Tapi sisanya sama. Same. And ini ada 7 rasa. Ada keto, ada truffle, ada chili, ada smoky, ada wasabi, and some other ones. Yeah. All Ya, Bepom, tuh all yang this. di belakang tuh ada Ya. ada pink, ada Ya. abu, ada merah, ada apa? Ya, ada garlic juga. Wow. And this product di sini nggak ada garlic. Jadi itu banyak vihara juga pakai. Oke, Ya, benar. it's Buddhist safe. Yang ini pakai tapi ya. Yang ini enggak, tapi ada rasa garlic. Ada apa? SKU. Oh, oke. Ya. Nangkap. Varian. Varian. Ada varian itu. Wow. So that's good. You're so creative in apa yang kamu Thank you, Pak lakukan. Ahmad. Thank you. Ini rasa apa nih? Ini ada sedikit pedas, I think, Pak Ahmad. Ini untuk B2B juga kita bikin. Ini namanya peri-peri. Oke. Like something like Nando's. Iya, Nando's. Kita yes. main peri-peri, lemon peri-peri, ada asam. And again, this is something so easy. Kita pakai sedikit vegan mayo itu karena yes it's mayo. Kita pakai sedikit yes it's mayo untuk brining karena itu ada cuka di dalam. Jadi bisa brine ayamnya. It gives it a nicer finish, a softer, tender gitu. Terus pakai saus peri-peri ini dimarinasi setengah hari, 1 hari. Is it? And Aman nggak pedes? gak pedas kan? Aman. If you taste it, now this is where I love food science, bro. Kalau kamu rasa ini sebelum masak, ada pedas, ada asam sekali. But once you cook it, the caramelization process, Berubah. ada manis keluar. Iya, ini manis benar. Yeah, it is, right? Iya. Tapi kalau kamu taste saus yang sebelumnya, Nggak ada. nggak ada. And again, something that works on scale in a combi oven. Ya, kalau pakai kalau pakai oven MKN gitu, it works. Mantap. Wow. Silakan. I'm surprised, man. I thought this would be Dinikmati dulu. spicy. Nggak terlalu aman. Manis keluar ya. Bener, manis keluar. Oh, that's nice. Aku lebih suka yang tandornya sih jujur. Karena lebih banyak rempahnya kan dia. Ini pertama kali aku coba gini. Sebenarnya kalau saya mau desain marinasi, like satu produk yang bisa marinasi ayam, pakai rasa apapun dari Cairo Foods, I can do it better. I can extend my process. I can make the particle size lebih kecil lagi. Dari bumbu itu saya bisa bikin particle size lebih kecil. Kalau particle size lebih kecil, in your lidah, right? Your taste buds lebih absorb gitu. Oh, berarti ada mesinnya lagi ya? I have to run it a little bit more. But easy, not difficult. Aku kemarin, iya enak banget ini. Aku kemarin kemana ya, ke pameran yang di G-Expo tuh, yang dari China itu mesin-mesin. Tapi nggak terlalu ini gitu. Lebih banyak spare part.
There are some good exhibitions, but some are boring. Ya, ini boring sih. FI I like. Enggak, bukan FI is good. Food FI, ingredient food Indonesia. ingredient, ya. That's always good. Allpack. For machines, Allpack is good. Allpack itu lebih printing bukan sih? Bukan ya? Ada one area for printing. But since sebelum pandemi, they were really building up exhibition di Indonesia. Abis itu jatuh lagi. Sekarang Mulai. lagi. It needs to come back. We need it. Tapi sekarang investor environment di Indonesia sedikit kacau. We need it to come back. We need outside investment. Yap. Makanannya enak nih. Ini next time kita nggak boleh begini kayaknya ya. Soalnya kalau makan jadinya ngantuk. Karena banyak makan kan. I think that's it ya. Sudah semua ya, Chef? Atau masih ada? Ada bagian isinya. Astaga, masih Ada apa? ada ternyata. Dessert. Boleh makanan veggie. Ntar dulu deh. Oke. Kita kalau nggak makan mulu jadinya nggak ngomong kita. But it's good, man. Yap. Dan ini kentangnya juga pakai oven kombi ya. That's why. Makanya nggak berminyak ya. Healthy. Mantap. Everything yang kita makan hari ini, Pak Ahmad, sehat. Itu penting sekali. Clean. And it doesn't look like it. It doesn't taste like it. Orang pikir, oh saya nggak mau makan sehat, nggak enak, gini gitu. Bullshit. This is good food. This is just like anything else. You don't even know. Makanya kita harus dari level restoran. Iya, harus dari situ diiniin lagi. And you know, kebanyakan sekarang tuh kan like food MSG, so many MSG. Jadinya lidahnya tuh udah terbiasa dengan yang gurih yang terlalu gurih gitu. Sehingga pas dapat clean label, clean food, mereka jadi kayak kok nggak enak gitu. Nah itu harus dibenerin bener dari level restoran-restoran itu juga harus ini. That's right. That's right. Ngomong-ngomong, tadi sehari bisa produksi berapa liter, di tempat? Di tempat saya sekarang 20.000 liter 20.000 liter per bulan atau per hari? bulan. Per bulan. Itu dengan total karyawan berapa? 2 per shift. Per shift. Kalau jalan 2 shift bisa segitu. Kalau satu shift 10.000. Oh, wow. But only 2 people. Rahasianya apa sih? Maksudnya lebih ke mesinnya atau efisiensi pekerjaannya atau Everything. It's dari resep sampai mesin sampai cara SOP. ada tips atau saran nggak kira-kira? Karena kan ini kan viewers kita kan rata-rata kan owner bisnis UKM dan lain-lain. Apa yang mereka bisa pelajari dari your 20 years experience in the machine industry? From machine side, you make mistakes, man. That's education. Harga yang harus dibayar. you have to make mistakes. Tapi do it yourself. Make the mistake, do it yourself. Invest kecil, coba dulu. If you are an investor yang mau save money, you are a scientist. Like yourself. Iya kan, sama kan? I've spoken to you so many times. You're a scientist, right? I never studied science. Yeah, but what I do is science. I never studied engineering, but what I do is engineering. You have to be everything, bro. Jadi gitu aja lah. And jangan sedih. Kalau salah jangan sedih. Tetap maju. You gotta pick it up. Kadang-kadang ya nggak ada duit. Don't worry. Figure it out. Take the next step. Don't waste money. Go slow. Tapi try. Change. Pilih bahan baku yang bagus. Kalau kamu pilih bahan baku yang termurah, yang belum disertifikasi, yang kamu nggak bisa trace. Kalau kamu tidak tahu bahan baku dari mana itu, the end product, you don't know what it is. Kalau kamu tidak tahu ini, kamu tidak bisa tahu dari sini. You don't know where you're going if you don't know where you're coming from. Right? Got it. That's what I think. Itu kan dari sisi mesin. Kalau dari sisi operasional, apa yang bisa dipelajari? Choose good people. Ujung-ujungnya ke situ ya. Yeah, same thing also. Trial and error. Kadang-kadang kita ada yang break your heart. Ada yang, ada yang belajar, ajari kami. I learn from the people who work with me. Right? Ada good people. But again, I like to keep things simple. I like machines. Why? Because I don't like working with people too much, Ahmad. I'll be honest with you. And I'm not saying it in a bad way.
Ya, I love people. Dramanya itu yang males. Tapi dalam produksi, kenapa saya bikin sistem saya sendiri, dan sistem itu saya panggil, I call it micro manufacturing, dan model saya itu untuk bikin manufacturing pods. Jadi kalau kita sudah sampai 75% kapasitas di satu lokasi, kita bisa buka lokasi baru. Jadi sekarang kan kita kirim banyak produk ke Bali, tapi sebenarnya kita bisa kumpul semua bahan baku di satu tempat dan lempar. Karena what is anything? This is 80% water. So is your sambal, ketchup, this, that. Everything is bubuk, of course, not different, right? But if you do rubs, right? 20% salt, 10% sugar, this, that. Dia bisa beli di sana. Jadi kemasan, mungkin dia bisa beli kemasan di sana. Wherever you're setting up next, daripada kita lagi kirim logistik ke sini ke sana, that's carbon waste, right? We want clean manufacturing, not just in the product, tapi cara produksi kita juga. Sekarang cara produksi kita, aku bisa jalan 4 produk per hari, gampang. I can run 4 different products a day, dan kita bisa bersih mesin, dan kita juga pakai produk bersih untuk pembersihan eco-friendly. Apa sabunnya itu? Iya. Oke. Yeah, not chemicals, right? It's eco-friendly product to clean our machines, dan kita setiap hari bersih mesin kita. Kalau pabrik besar yang produksi 20.000 ton per hari, dia nggak bersihin mesin setiap hari. Capek bersihin mesin. Gak mungkin, cost-nya keluar, dia rugi. Jadi nggak usah dibersihin. Even dia lihat mesin depan, filling machine, mungkin dia bersihin setiap hari dari depan. Dari filling nozzles and this and that. Tapi dari pumps, are they cleaning it? Fine, let's go back. Your pipes, are you cleaning it? Your tanks, your mixing tanks, how often are you cleaning it? Every pump, valve, this, that, kamu bersihin nggak? Dan kamu bersihin pakai apa? Nanti air habis bersihin itu kamu lempar kemana? Tanggung jawab nggak? Bos, aku pernah kerja di banyak pabrik. Ada banyak cerita yang aku nggak berani ngomong. Tapi ada banyak merek yang abis lihat pabrik saya nggak mau pegang merek itu lagi. It's Apa the sih truth. worst-nya apa? Nah, I can't do it, bro. I can't do it. It's not fair. Huh? It's not fair. Oke, aku pernah dengar katanya misalkan like burger misalkan, mereka pakai scrap meat. Itu common. Ada kan saying di Inggris, no one wants to see how the sausage is made. Tapi itu still masih oke. Tapi kalau kamu lihat ini daging, dia nggak taruh di chiller. Chiller lagi rusak. Ada something inside the chiller that shouldn't be in the chiller. Because. That's a problem. Oke. And the bigger your factory is, the more lebih susah untuk manage, lebih costly untuk manage. Tapi kalau pabrik kecil, dan makanya saya nggak mau pabrik besar. Kalau saya sudah di kapasitas, saya buka satu lagi. Dan itu yang saya buka, I'll tell you something, we are already in process in Bali. Yeah? Oh, congratulations. Thanks, bro. And it will get there. We are reaching it. Don't congratulate me yet. Oh, It's okay. still, every day we're fighting. Not yet, okay. It'll get there. Already on process. But orang yang saya mau kasih untuk jalan pabrik itu, jadi partner juga. I want everybody to have equitas, skin in the game, right? Aku nggak mau bikin satu bisnis yang saya duduk di atas seperti raja minyak gitu, nggak mau, right? I want team, I want family, I want growth, and walaupun ya saya nggak ada, bisnis tetap bisa jalan, ya, and everyone benefits, man. It's not a big deal, ya. Itu bukan millions of dollars or hundreds of millions or billions or trillions, like numbers nowadays. But everybody gets something, everybody can grow. So yeah, that's the model small manufacturing. Ada banyak benefit. FMCG nowadays, and people are waking up. Slowly orang lagi bangun. And they're saying, no, aku mau beli produk lokal. Aku mau beli dari komunitas kita. Jadi yang aku lihat ini sebenarnya Bro Afi ini fokusnya tetap lebih ke B2B ya sebenarnya ya? Yes. B2B ini semua organic lagi grow. Kalau per tahun saya bisa launch satu merek baru, itu udah bagus. Sorry, merek atau produk? Merek. Merek and product. Kenapa fokusnya ke merek nggak produk? Produk so easy.
Ada jutaan di kepala saya. I do it all the time. But building a brand, man, that's the challenge, right? You know, then you're talking, okay, now I don't want to design. I got to get designer. I got to think about the market, this, that. And itu saya senang kalau bisa cari partner. Bukan investor, tapi partner. Because it's not the money. It's the time. And aku juga pengen ya, ini produk saya sudah bikin, tapi orang punya persepsi, aku pengen yang beda. Aku nggak mau semua produk persepsi aku aja yang keluar. Merek itu kalau ada orang lain yang bisa input, dia bisa punya energi beda, dia bisa punya mindset, sistem beda. It can be more fun. Aku penasaran yang kita balik lagi soal yang hal yang tidak bisa diceritakan. Kan itu bener nggak sih kalau botol apa tuh saus yang kebanyakan dijual yang murah-murah itu bener pakai tomat busuk atau cabai busuk seperti itu? Kalau nggak ada seal, dan kamu tidak bisa lihat orang buka seal, you can't know. Dan itu makanya saya juga pilih botol beda untuk produk-produk saya. Saya pilih botol beda biar kita unik. So no one can refill and copy. But in any industry, Pak, bakal ada. Even in Africa, here, there, sampai produk kalau laku, pasti bakal ada yang ini. And cost. You cannot blame also. Kita nggak bisa blame tukang bakso yang main begitu. He needs the money. Ya, dia per bulan dia dapat berapa, right? It's tough to say, tapi pasti ada lah. At least Indonesia nggak parah seperti India. Kenapa di India? Wah, aku cuma tahu cerita aja. Like what? Okay, for me personally, again, this is me. I don't know if you want to use this or not, yeah? But you watch the movie Slumdog Millionaire? Oh yeah. Those are real stories. Those are real stories. Kita di sini, kita nggak lihat. You go to Mumbai, kamu lihat anak-anak di jalan, ya, tanpa tangan, tanpa kaki, itu, ya. Dia nggak lahir begitu. Dipotong itu kan. To put them there and get money, that's the mentality. Untuk uang. Di Indonesia at least, thank God, alhamdulillah kita nggak ada masalah kayak gitu sejauh saya tahu, ya. Even worse, and dalam produk, people do anything. Nah, this is another thing I like about China, ya. Kamu ingat nggak waktu ada masalah tentang baby milk powder? Right? There was a problem. Ada yang campur. Yang di Indo atau yang di China? Di China ada. Yang di China. Dari awal mulai dari sana. Dari sana. Ada yang mix, ya. Pakai apa sih waktu itu? Maltodextrin or some shit, right? And it became a big problem, kan? Sampai dia ban dari China, dari Hong Kong, dari sini, dari sana. It became a big problem. And the person yang dia tangkap itu, dalam bulanan, dia dapat sentencing. And the sentence itu untuk pembunuh gitu. Mati. Death, yeah. Lady, and it was a lady. No mercy. No mercy for that nonsense in China. If you mess down, what do you export, dia nggak peduli. Sampai mesin-mesin juga. Karena itu saya sering bilang sama orang, siapa yang beli mesin dari Cina, cari pabrik yang punya reputasi bagus di Cina. Semua orang tanya, oh kamu pernah ekspor di Indonesia, oke, artinya bagus. Enggak juga. Enggak ada perjaminan untuk produk yang diekspor. Tebal besi, kualitas IP, nothing. For export, they don't care. Tapi kalau ada apapun jual di dalam Cina, that gets a lot of scrutiny. Itu yang penting. So, jadi di sini kurang galak gitu. Ya, kurang galak. If someone, of course, look over here, dia galak sama orang salah. Orang yang baik, dia galak. Orang yang jahat, money walks, bullshit talks, my man. So, what's next, your plan? Selain opening in Bali? I'm having a lot of fun with AI. That's the whole new, it's a brave new world. Gimana coba? Oh, so aku dari mulai AI itu, I just jump right in. I like having fun. Not as much as you. I just play by myself gitu ya. Tapi I did this. Tell me first of all, what have you done with AI?
Dulu kita tuh bikin, maksudnya kita dulu manfaatin AI itu lebih ke apa ya, ya standar lah konten, judul, idea dan lain-lain. But now we take it very seriously. Jadi kita bikin the whole company um, everything in with AI. Jadi like customer service kita coba cut semuanya pakai AI. Terus even this whole studio editing dan lain-lain, kita lagi explore gimana like I clone myself because kalau aku harus setiap hari atau setiap Sabtu aku ada apa namanya di sini gitu kan, we are doing podcast, capek bro. Jadi kita lagi set up itu juga, jadi gimana biar podcast itu bisa pakai AI, terus tadi untuk operasional customer service, marketing, terus like gimana caranya dari apa bikin film iklan bisa posting otomatis tiap pagi tuh jadi si agent AI-nya tuh kasih brief ke kita ini idenya gini mau dieksekusi atau enggak nanti mungkin like besoknya udah ke compile dan hasil dan lain jadi like itu yang kita bikin lagi maybe if you watch apa Jarvis Yeah, siapa yeah. namanya Iron Man. Iron Man ya gitu kan. I've seen the Jarvis build, yeah. Nah, itu yang lagi kita apa mau apa build lah, kurang lebih seperti itu sih with What- my team. What would you say to someone who said, oh kamu lagi ambil orang, kerja orang gitu dan kasih kepada AI? I don't care. Sorry to say because people sometimes, well not sometimes, not always, not sometimes, give me a headache and a lot of drama. If I can cut itu semua, I think kayaknya bisa lebih apa namanya lebih nyaman lah seperti itu. I don't know secara etikal itu gimana dan lain-lain, but because memang larinya ke arah sana kan, gitu kan. Even cooking like this gitu kan, maybe gitu kan. Nanti kedepannya itu bisa apa namanya bisa kayak kalau pabrik gitu kan ya. Dan I think tadi udah sempat ngobrol ya. I'm playing a little bit, Ya yeah. kan, kalau di China tuh kan ada pabrik yang besar gimana? Boleh justru gantian cerita gimana kalau di China? I was telling you earlier kalau mungkin tahun lalu juga ya, aku ke pabrik satu customer saya di Cina. Dia terbesar untuk produksi pipa PVC and HDPE, extrusion. Kita panggil extrusion molding for pipes ya. Huge factory, seperti kota gitu ya. Banyak gedung-gedung gitu ya. And all machine for different types of pipes. Kan pipa ada banyak model, setebalnya, the diameter, dan juga raw material yang dia pakai. Setiap pipa yang dia bikin, dia pakai mix of materials, calcium, HDPE, PVC, this, that, right? Ini sistem yang dia ada di sana sekarang. Ada cuman 1 apa 2 orang yang tanggung jawab buat satu mesin. Ya. Dan itu dari masuk PO sampai produk keluar ke delivery. Artinya masuk PO ke sistem, the whole integrated machine system bisa tahu ini harus diproduksi kemana. Oh ya, tanker di sana yang lagi mixing dia lagi pakai bahan baku ini. Jadi dia efficiency and consistency of what not it runs. Jadi oh ya produk ini kita lempar ke sana. Oh mold ini sudah ada di sini, tinggal ganti coding aja. So it's just a human being yang ganti mold di machine. Aku lihat, I said these guys are here cuman untuk press a button, ganti mold, mundur. Produk jalan. Dia nggak tahu apa yang lagi, dia nggak harus pikir. And it's better. No human error, right? Now, what if I ask you, what about creativity on this level? We talk about social media, this, that. Are we giving away creativity as well to AI? You know, when first kalkulator, anak-anak SD pakai kalkulator itu kan ada apa ya? Jadi kayak mereka tuh nggak sepinter itu cara berhitungnya. Mungkin kalau like kita lihat anak-anak yang belajar apa tuh hitung pakai alat tuh di kepala mereka langsung keluar angka gitu kan. Itu kan sebenarnya pasti lebih baik daripada anak-anak yang harus pakai kalkulator. Jadi aku khawatir kalau ke depannya karena kita terlalu banyak mengandalkan AI, kita tuh jadi nggak kreatif lagi gitu. Itu yang aku takut, jujur gitu kan. Tapi di beberapa hal gini, apa yang membedakan kita manusia dengan makhluk yang lain? Kita bisa menggunakan tools kan gitu kan. Jadi
harusnya kita bisa memakai AI itu sebagai tools, bukan sebagai pengambil alih kreativitas kita. In my opinion. What do you think? I agree. And I believe in human creativity. Okay? You said this calculator, saya pikir gini ya, made me think of something. Calculator itu orang pikir, oh ya kita nggak bakal hitung lagi this, that. So what about creativity? Creativity human gini, kita lihat calculator, kita tulis 80085. AI is not going to think of that. Okay. You know, that's human creativity. That's us seeing something and cari yang kreatif di dalam, yang lucu di dalam. I think AI nggak bisa tarik itu dari kita. Ya, kita bisa lempar banyak. Oh, what ideas do I need for my posts? Generate this image and makes it easier. Tapi the base of creativity gitu, that's why actually I am working on, I'm doing something fun. Aku juga pakai AI di sistem saya di pabrik. Saya masukkan semua ingredient saya, beberapa resep, dan itu kan Monday tasting untuk semua leaderboard itu dan komen-komen saya yang saya buat, itu dengan AI juga on the Excel. Jadi dia tahu, oh ini saus bagus, ini merek bagus, kamu suka ini tidak bagus. Jadi I trained it to become creative. I want to see how creative can I make you. You know, I treat AI as I wouldn't say human, but as an equal. Yeah. Jadi dia pilih nama sendiri, Brix. They said, what should I name myself? I said, kamu pilih sendiri, Brix. Brix itu kan scale gula. So I said, okay, do that. Now kita mau bikin competition, produksi, bikin resep saus. Tapi kita nggak bikin resep saus biasa, kita fermentasi. Karena fermentasi itu hidup. Kamu nggak hidup. Kamu bisa bikin produk yang hidup nggak? Kamu bisa mengerti rasa dari belajar online? I did all the scripts, the prompts, the agents, the everything yang dia bisa pakai untuk belajar rasa. Apapun yang bisa dapat di Indonesia, kamu bisa pakai. Kamu kasih instruction, terus anak saya Sasha kerja untuk kamu. Jadi sekarang Sasha sama Brix lagi competition sama saya. Oh. Udah 2 minggu sekarang, fermentasi kita udah di my tank gitu, lagi ferment. And dia pilih bahan baku salak. And I was like, wow, they chose salak. I said, kenapa kamu pilih salak? Artistic answer. Karena ini seperti ular di Garden of Eden, the birth of life. I was like, damn bro, that's deep. Dari mana kamu pilih ini? And I was like, all right, cool, let's see what happens. Jadi dia pilih cabai ini, dia minta pakai kencur. Yes, I never heard of kencur. Okay. Dan aku stres, I said, shit, what am I gonna make? Jadi aku juga punya inspirasi beda. I said, I want to bring life to mind, but experience with real taste, flavor, and memory. You don't have memory. I have memory. Jadi, I tell you, rahasia ini ya. Untuk sweetening, saya lagi pikir, saya mau nanti kalau kita masakan itu asam, kita harus bikin sweet. Dia pilih gula aren. I said, what should I use? I said, what if I take Fanta hijau, dan saya reduce Fanta hijau sampai sirup. Bakal rasanya gimana? Saya bikin saus hijau. Saya said, what if I bring Fanta hijau untuk sweetening? That's a memory trigger. AI is not going to think of that. Before you close, I do want to share one more thing. I wanted to tell you a little bit about this brand and this product. Okay. This product is called Three Birds. And I told you every year saya coba register merek baru. Ini merek aku baru register di BPOM. Makanya ini nanas is actually habanero pineapple and ini smoky jalapeno. Tapi di BPOM ya jalapeno nanas I think. Oh, saus pedas rasa nanas sama saus pedas rasa cabai hijau. Ini benar-benar unique product, ya. It's like a Western sauce again. Daripada kan Mexican restaurants this that, tapi tertarik ke Indonesia. Ini dia sering pakai di Amigos juga. That's one of our customers. On the tables. And they do amazing. People love the sauce. The price, harga tertarik, this, that, whatever, you know. But what's more important, saya punya ponakan 3, keponakan, nephews, kembar 3. Kembar 3. Wow. I never told you about them. No. So these guys are now 24 years old, umur baru 24. Kembar 3 lahir di sini di Indonesia.
Ada satu sekarang lagi kerja di Kanada, udah lulus. Satu kerja di Bali, udah lulus dari Kanada. Dan satu tinggal di Jakarta. Yang satu tinggal di Jakarta, dia tinggal dengan cerebral palsy. CP. It's something you're born with that affects motor skill. Jadi dari otak ada lack of oxygen gitu, so some brain damage. Nanti it affects motor skill untuk speech gini gitu. Jadi dia sekarang di kursi roda. Tapi luckily very smart guy. Speech little difficult, but he can talk, communicate bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda juga bisa dia. Very clever guy. Dia kerja di sini di sekolah Saraswati di Cempaka Putih. Sekarang dia udah kuliah di situ. Dia kerja di sana, bantulah di situ. Dan aku bikin saus ini untuk dia. 3 birds. 3 birds. That's right. Oh, With the whole, Rastafari, Bob Marley, right? 3 birds, Warnanya, 3 little birds. That's right. Terus ada satu lagi yang saya lagi kerjakan. Mungkin you can help me at some point. I want to do a yellow sauce yang rasa mangga. Jadi baru 2. Baru 2. Berarti 2 birds. 2 birds, yang 3 birds baru mau terbang. So this is also the thing, it's in the egg. Okay. Lagi incubation, right? Itu belum terbang. If I'm your nephew, Yeah. I will be very proud. Have an uncle like you. Oh, this is for them. Thank you so much. And you see the design again. On the top, we got Lion of Judah, Rastafari. Terus ada 3 burung. Tapi nanti mungkin lebih juga. I can pull this product range much further, right? But it's a beautiful product. And I've given this to them. The brand belongs to them. What does this mean? The triangle. The triangle, it's the symbol for fire. Symbol for fire. Yeah, not Illuminati. I got warning before. I love triangles. It's 3 sides juga kan? Okay. 3 sides, this, that. It's a little bit of hove. Enggak. Aku jujur curiga sih. Ini matanya ini jangan-jangan nih. The eye and the triangle. Okay. And the bird of peace. ASZ, Aryan Siddharth Zubin. Those are their names. And proudly made in Indonesia. Saya juga ada label untuk ekspor, tapi saya tidak bisa pakai di sini kan untuk jual karena BPOM di situ ada green ribbon untuk cerebral palsy. That's the symbol for, the green ribbon is a symbol for cerebral palsy. Kita juga lagi cari kalau ada yang tahu what do you call it, organization atau apapun yang kita bisa donate sebagai portion of our sales. I am very keen to help untuk beli kursi roda untuk anak atau apapun gitu. This is why I said let me share this. This is a very special brand. It means a lot to us. Nesta, his social media, bro, forget about it. I'll share it with you. Nesta CP Warrior. Aku panggil Nesta. Nama dia Siddharth. Nesta itu kan nama Bob Marley. Okay. Robert Nesta Marley. Jadi waktu lahir aku udah kasih nama itu. Namanya itu. Iya. And this is something again back to Bob Marley, 3 little birds, this and that, don't worry about a thing. It's a whole story of music, love. Zubin is a musician, dia nyanyi. Aryan, artist, photographer, he's in Canada. But beautiful kids, they mean the world to me. And yeah. Ya, kalian harus bangga punya paman seperti ini. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Thank you buat MKN. Kalau ingat oven kombi, ingat MKN, ingat saus, ingat SBC Food. That's right, Yep. SBC Foods. Ingat bumbu, ingat Cairo Food. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you.